everybody, my name is Eric Spar, I'm the president of Bernafon, and I would like to welcome you to the launch of the Bernafon latest and most advanced hearing aid, Zerena. Zerena brings to you a market the latest and most advanced technology available today. Thanks to Zerena, Bernafon is today one of the main providers of advanced hearing aid technology in the world, and an incredible number of new happy customers we have reached in many countries. I wish you a lot of success with Zerena, and I send you my best regards from Bern, Switzerland. C'è stato un miglioramento mettendo gli apparecchi acustici precedenti oppure è stato quasi nullo? C'era un miglioramento Ok. insomma, nel sentire suoni, voci, eccetera. Però Per era esempio accompagnato da fastidi. in ambienti con due persone che parlavano avevi dei miglioramenti? Sì, c'erano dei miglioramenti, anche se era un po', il suono era un po' metallico, Un po' forte un po' quindi. forte, però fuori e soprattutto con i rumori del quotidiano, ma anche lo scalpiccio delle scarpe, il rumore dei passi o dello sciacquone, l'acqua, i suoni delle Ti macchine, risultavano tutti era esagerati. talmente fastidioso che da indurmi a non portarle. Quindi praticamente questa esperienza quanto è durata? Pochissimo. Ok. Sì, la prima impressione è stata quasi miracolosa perché ho sentito subito una chiarezza dei suoni dell'ambiente, e anche una naturalezza del suono che non Ok. c'era in passato. Quindi E quindi ho nell'altro avuto la sentivi che era... sensazione che proprio mi si aprisse un mondo. Allora, se mi trovo in un supermercato affollato e parlo con la cassiera, posso seguire la conversazione. Senza il mio apparecchio hai messo saltuariamente. Con l'apparecchio nuovo hai messo sempre. Forse hai esagerato un pochino pure perché mi No, vuoi bene, no, però sono contento di questo. no, non ho esagerato, perché in Ok. realtà adesso non perdo una parola. Bene, sono Oddio, tutte queste contento. conversazioni, quelle commesse dei supermercati non Non ce ce l'ho, l'abbiamo, però... però. No. E come va con più voci? Perché questa è la cosa poi Sì, importante. sì, Perché sì, mi mi avevi sembra. raccontato che con l'apparecchio precedente una delle difficoltà era proprio quando ti trovavi in mezzo a due o tre persone che parlavano, sentivi più fastidi, diciamo, che Sì, alla fine che vantaggi. chiarezza nel parlare. Con No, no, questo come adesso va? bene, lo porto tutto il giorno appunto e anche e soprattutto al lavoro dove ho spesso una contemporaneità di Diciamo che te col tuo conversazioni. lavoro riesci a capire bene se Sì, sì, funzionano. sì, infatti, lavoro di Ah, più. il cinema come va? Dato che ci hai Cinema, detto il cinema che... meraviglioso. Perfetto, riesci a capire bene, senza Sì, disturbi? per la prima volta nella mia vita ho seguito un film al cinema di Manziana che ha notoriamente un'acustica pessima. Bene, quindi molto bene, perché ovviamente noi sappiamo notoriamente che con gli occhi un pochino, no? Ci Mm, aiutiamo quando abbiamo problemi. Se ti parlano da dietro, continui ad avere problemi o ci sono magari delle voci che ti continuano a dare dei problemi e no, altre no, no, no? infatti questo è uno dei vantaggi maggiori, la sensazione di essere più liberi, cioè capaci di cogliere, che è anche una questione di sicurezza personale, Certo, insomma è una cosa atavica che abbiamo, quella di poter sentire anche, anche dove non vediamo, e quindi mi dà una sensazione di di sicurezza tranquillità, pure. di sicurezza. Bonjour, je suis Pascal Graff, directeur de la filiale française pour Bernafon. Nous avons lancé la génération Zerena 9, 7 et 5 à l'occasion d'un congrès international qui a eu lieu à Paris au mois de juin. Un congrès ORL à l'occasion duquel nous présentions pour la première fois en avant-première la gamme Zerena. Depuis ce lancement, depuis 4 mois, je peux aujourd'hui vous dire le succès que nous rencontrons de la part de nos audioprothésistes et de la part des malentendants est exceptionnel. De ma connaissance, depuis 12 ans de carrière chez Bernafon, je n'ai jamais rencontré à ce jour de tels résultats avec un produit. J'espère de tout cœur que vous aurez vous aussi l'occasion dans votre pays de découvrir cette nouvelle génération et je peux vous dire d'ores et déjà que je suis certain que vous rencontrerez énormément de réussite lors de vos adaptations. Je vous dis à très bientôt, peut-être un jour à Paris, pour venir nous voir en France. À bientôt.
שלום, שמי חיה. ושמי דוד. אנחנו מקריית גת בישראל. זו הפעם השנייה שאנחנו רוכשים מכשירי שמיעה של חברת ברנפון, והפעם החלטנו לרכוש זוג זרנה 7. ההבדל בשמיעה משמעותי מאוד ומספק את כל הציפיות שלנו, והשירות הוא למופת. Buenos días, soy José María Pérez Vescós, el responsable técnico del Centro Auditivo Sancho Ramírez de Pamplona, donde llevamos 6 meses adaptando audífonos Zerena de Bernafon con unos resultados muy satisfactorios. Destacaría 3 ventajas. La primera, hemos conseguido que personas que anteriormente lograban una inteligibilidad de 70% en gabinete hayan conseguido en campo libre superarla incluso hasta niveles del 90% de entendimiento. En segundo lugar, y muy importante, que estas personas adaptadas con audífonos Zerena en ambientes ruidosos o con muchas fuentes sonoras de habla al mismo tiempo han conseguido lograr mayor distinción del habla. Y en tercer lugar, y muy importante también para nosotros, es que las pruebas REM, que siempre realizamos aquí en Sancho Ramírez, son mucho más fáciles y mucho más rápidas con los audífonos Bernafon Zerena. Porque la programación propia de Zerena ya se acerca mucho a esa curva de objetivo que logramos siempre con las pruebas REM, con lo cual ahorramos mucho tiempo a la hora de programarlo nosotros y también le ahorramos mucho tiempo al paciente que tiene que realizar menos visitas al gabinete y que se adapta con mayor facilidad, con mayor comodidad y con mayor rapidez. Muchas gracias. Hi guys, Gary here from Australia, the business manager here. Just wanted to tell you a story on what really happened when I was doing a special open day with one of my clients here in Australia. Now, what actually happens in the promotion, we bring in private clients to try or free trial on the Zerena products. And then when we fit them up, we then take them outside and into the real world and take them down the street to a coffee shop and sit there and have a coffee and explain about the features, and also with the clinician as well. And on this particular day, we went up to the coffee shop and sat around and had a little chat, and I was explaining how the noise reduction work and the directionality works. And I noticed the clinician was struggling, and I asked them, well, what's the problem? And they said, I can't really hear you that well, and I'm actually wearing some hearing aids, she said. And the client that we actually fitted the Zerenas with turned around to her and said, you should try these. I'm hearing every word. So it was just priceless when this client said that. So when we went back to the clinic, I actually did fit her up with some Zerenas. And since then, we've had some feedback, and the feedback's been beautiful. She said it's actually changed her life. She doesn't take the hearing aids out now when she's in the car. She doesn't even realise she's got them in. She's forgotten to do that process as she did with her previous hearing aids. Now, she goes to a market on the weekend, and she always eats her lunch in front of this band. And she said with the Zerenas, she said, Gary, I just haven't heard the instruments so clear and sharp like I have now with the Zerenas. So she wanted to thank me for it, and I just think it was a nice story to share. So we've actually changed one person's life. We can change many more with this product. Thanks. Zerena. Oké. Ik heb de Zerena nu 6 maanden. Ik moet zeggen, het is een openbaring. Wat vind je leuker om in gezelschap gewoon eigenlijk alle gesprekken te volgen? Alsof het gewoon de situatie was van voor het niet kunnen horen. Meest opmerkelijk vond ik eigenlijk gisteravond. Dat we gewoon in een druk restaurant zitten met plusminus 60, 70 sprekende mensen. En ik kan gewoon aan tafel gewoon iedereen volgen. Ik kan zelfs de bediening, mensen achter me, mensen voor me.
Maar het meest opmerkelijke is eigenlijk dat ik 's morgens opsta en mijn echtgenote die naast me in bed ligt, die probeert iets tegen me te zeggen. En dat het eerste wat ik doe is de beide hoortoestellen pakken en dan horen wat ze zegt. Dat is het leukste wat je kan overkomen. Wat ik zelf heb ontdekt met de Zerena is de ervaring van muziek luisteren. Dat was voor mij eigenlijk een gepasseerd station. Ik kan nu weer, zoals vanouds, muziek luisteren. En ik zal zeggen wat nou zo speciaal is. In het verleden floot ik altijd gewoon zoals iemand kan fluiten. Dat kon ik absoluut niet meer, omdat ik mijn eigen toonhoogte niet meer kende. Ik wist geen maat te houden. En sinds ik de Zerena heb, en het is echt waar, kan ik gewoon weer mijn eigen liedjes fluiten. Ik onthoud de melodie, ik kan het goed volgen. En het is zo opmerkelijk. Het gekke is, ik heb me nooit beseft dat het door de Zerena kwam. En dat muzikale gedeelte is echt een openbaring. Dat je dus weer muziek kunt luisteren, net zo intens als dat in het verleden kon. En dat je gewoon weer je eigen melodietje kan fluiten. En dat je ook nog acceptabel is dat je partner weet dat het gemeend is. Zerena heeft ook iets anders. We wonen niet zo gek ver van een vrij drukke weg. En als ik daar dan over klaag, want ook die hoor ik dan zegt mijn echtgenote van ja, vind je het gek? Die hoor ik ook elke dag. Dus ook dat is een stuk van het horen beleven. Also der Unterschied von den Geräten von früher, also früher, das ist ein Jahr her, ist, dass der Klang ist viel schärfer. Also man versteht die S, F, Sch und diese Problemtöne einfach viel besser. Und die Bedienung auf dem iPhone, welche man die verschiedenen Programme wechseln kann, die sind natürlich sensationell einfach zu bedienen. Und die Leute herum merken gar nicht, dass man die Hörgeräte bestellt. Die denken vielleicht, ja, der schaut mal kurz aufs Handy. Sehr gute Sache. Was war das Erste, was Sie gemerkt haben, als Sie Zerena-Geräte ausprobiert haben? Ich war erstaunt, wie viel man hört. Zuerst war ich überrascht, die Geräusche, es ist eine Angewöhnungssache. Ich habe die Autos besser gehört, wenn es regnet, war es alles zu laut und so, aber es ist eine Angewöhnungssache. Jetzt geht es mir sehr gut. Was ich vor allem sehr, sehr schätze, ist im Fernsehen oder im Radio, ich höre viel deutlicher die Sprache. Was ich auch sehr schätze, ist die Einrichtung mit dem Ferngerät, wo man lauter und leiser stellen kann. Das ist sehr angenehm. Es ist weniger angenehm, wenn man das oben von Hand machen muss. Man findet es fast nicht. Aber das geht einfach mit dem Fernbedienungsgerät, geht es super. 大家好，我叫吴芳芳。最近我换了一款新的助听器，叫做 Zerena。这款助听器真的让我的生活发生了很大的变化呢。其实我是一名上班族，平时主要是在公司里面。我总是免不了要参加各种各样的会议。以前我最讨厌这些会议了，因为在会议上面我根本就听不清楚别人在说些什么。到了讨论环节的时候，我更是无从参与。但是现在有了 Zerena， 我能够清楚地听到每个人的发言，也能够积极地参与到讨论环节当中。还有就是在周末的时候，以前在周末呢，我是不愿意出去的，因为只要带上助听器出门，就有各种各样的声音充斥到我的耳朵里面。我却听不清楚任何一个声音。我感觉我的反应非常的迟钝，但是现在有了 Zerena， 当我带上它出门的时候，我能够清清楚楚的听到每个声音，
我觉得我的反应也比以前更快了。不管是家人或者是朋友跟我说话的时候，以及他们之间的对话，我都能够很轻松的听到。我觉得 Zerena 真的是一款神奇的助听器。你能看出我真的带着 Zerena 吗？E pessoal, eu sou cliente da OTO-SONIC há muito tempo, conheço o Brito desde antes de existir a OTO-SONIC, uso aparelho há exatos 45 anos. E da Bernafon eu uso desde 2004, eu comecei o meu primeiro Bernafon, e desde então eu tenho tido o privilégio de estar usufruindo da melhor tecnologia que sempre a Bernafon me oferece. Tá? Até por ser profissional da área de tecnologia da informação, a gente é muito atento a essas inovações e a Bernafon tem me proporcionado assim, a oportunidade de estar sempre em contato com a melhor tecnologia. Então, desde o Neo, passando pelo Carista, Criva, eu sempre tive uns upgrades bastante significativos assim, de tecnologia. Mas nada foi tão marcante como sair do Acriba que eu estava e começar a usar o Zerena. De repente, eu percebo que eu não sinto mais que estou usando um aparelho auditivo. É muito tranquilo, muito natural, né, utilizar esse aparelho, a ponto de, por exemplo, ir a um restaurante, a uma festa, onde o ambiente era muito ruidoso, era sempre um momento de tensão. Porque eu tinha que ficar atento às pessoas, para leitura labial, etc., para poder me integrar. E hoje eu entro em qualquer ambiente, como agora há pouco, entrando num restaurante, um ambiente bastante barulhento, e eu estava muito tranquilo, muito integrado, né, ouvindo tudo. Durante todo o transcorrer do almoço, em nenhum momento eu me lembro que eu perguntei, não ouvi, escuta, repete, por favor, foi tudo muito tranquilo. E assim, no meu dia a dia, no escritório, quando eu recebo uma ligação telefônica, quando eu estou voando, quando eu estou numa reunião, quando eu estou numa festa, eu não estou preocupado em ajustar volume ou em ajustar o aparelho, mudar o programa, porque é tudo muito automático. E eu me sinto muito confortável. Eu esqueci que eu uso aparelho auditivo. A ponto até de, às vezes, tentar entrar no banho sem o aparelho, né? Com o aparelho e ter que tirar as pressas, porque eu não percebi, eu esqueço, não me preocupo mais com isso. Então foi, talvez, em toda essa história de 40 e poucos anos que uso o aparelho, foi a mais marcante mudança que eu senti na tecnologia até hoje. Zerena, nota 10. E como que foi a questão da mudança da conectividade de SoundGate para uma conectividade direta? Tudo muito natural. Eu estava até muito preocupado que eu ia ter que usar um carregador sobressalente de bateria para o iPhone. Nada disso. É muito baixo o consumo de bateria, muito automático o controle, né? Tudo muito transparente. Tá? Colocou o aparelho, conectou, esquece. Esquece e você não vai se preocupar, porque não tem com o que se preocupar. Você esquece realmente que está usando um aparelho auditivo. A qualidade da ligação, no fato do som, numa ligação de conferência como o FaceTime, fica a qualidade do som para você? Qualidade perfeita, perfeita. Não tem, a mesma coisa que ouvir música, né? Hoje eu ouço realmente música com qualidade, porque é limpo o som. O player que eu estou usando, seja no iPhone, seja no outro player, né, que eu estou usando, o som é perfeito, não tem absolutamente nenhuma interferência. Essa é uma diferença muito marcante, né, a qualidade de ouvir música que eu tenho agora.